Shalom. Huriani tuhata namandohoti parmingguan online on di bagas tabe. Selamat hari Minggu madihamu salutna horas. Minggu ta sadarion ima minggu paduahon dung Epipanias. Jala minggu taon marojahan tu topik ditanda Tuhani doho. Naing bongot mahita tu parsauran nabadia rap dohot debata. Tapa hohoma roha dohot pikirata. Martangyang na hohoma hita di bagasan rohat tabe. Tapuji matuhata marite na marende sian buku ende nomor 71 ayat sada dohot tolu o raja na sumurung. Marhite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Debata do haporusata dohot hagogota pangurupi situtu di hagogotan akan namangunay tuhita di bani dang mabiar hita dang pep balik tanoon jala laho-laho akadolok laho marongrong tu tonga-tonga ni laut. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang di papatar hodo dirim marhite-hite hatami
naong dohot do hami di halomoan roham marhite-hite sian panesami di dosa nami atong papatar madirim turohanami asa hutanda hami ho jala asa hutangihon hami suara ni anakmu jala asa hujalo hami tondi perbadia marhite-hite anak haulungan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahamu. Marine mahita sian buku ende nomor 752 ayat 1 dohot 2 Tuhan patulus masak kami. Tuhan patulus masak kami. Patik dihita di minggu sadarion ima nani enet sian patik paopaton dohot lapatanna. Patik paopaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaonom ari ma ula hamu nasa siulaonmu alayanggo ari papitoni ari paradiani Jahoba de batam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi bangisini hutani halakpe na mangebati hutam ay dinaono mari do ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papitoni iba ini do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai dia do lapatani ondo ikon di habiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajarna sian hatani debata ikon badiado hatani debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ima saatna songoni ma patik dihita rap mangido koko do hita di Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami maulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marene mahita sian buku ende nomor 352 ayat 1 dohot 2 saya pasiat Tuhan Yesus.
Say maima Jesus, bege panutuk nai. Say pasian Tuhan Yesus, jakoni turun kami. Mengatike parasian, sotun jolos kalpui. Hari burung aditano, say ringgas di jakoko. Mari suang Tuhan Yesus, say di hari resono. Say pasian Tuhan Yesus, jakoni turun kami. Mengatike parasian, sotun jolos kalpui. Tatopoti madosata nakodangi tuadapan debata martangya mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata parkokuna sohatu dosan. Sitopa na sadong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom. Manopoti dosa nami. Akan nahuhula hami marite ite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marite sian hatutubu ni rohanami naruai. Nang sian pakataon nami nasoture. Rodi panguloin nami dihisap-isap ni rohanami. Natama situtu doha nahuhum hami alai ni dosa nami. Alai natar sosol bagi dohami nuaing alai ni. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardengan basa jala parasi roha doho. Alani anak aholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Saise sama dosa nami salut na. Jala suru ma tondi barbadia turhan nami be. Asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dot habadion. Kabesahat hami dihanguluan na sora sudah. Na pinar bagabagam diakan na porsya di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringotu hasasyan ni dosa. Para si roha jala pardengan basa do Jehovah. Lambat tarimas jala para si roha kodang. Dang dibain tuhita hombar tu akka dosata. Jala dang dibalos son tuhita hombar tu akka hajahatota. Songan asi ni rohani ama-ama mida aka anakna. Asi ni rohani Jehovah di akan na makabiari ibana.
Hasangapon man di debata na diginjang. Amin. Hundul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 754 ayat 1 dohot 3 gok las niroha doau. Hatani debata turpuk epistel di minggu paduahon dung Epipanias sadarion tarsurat di pesalmen 130 ayat sada saat 12 tajahama marsorin-sorin ali Jahoba disulikit jala ditanda hodoau. Saya diboto hodo, manang na hudul, manang na jongjong au. Garisian donadau diatusi hodo pikiraku. Manang mardalan-dalan manang modom au. Disega hodo au. Jala takkas do diboto ho aka dalaku sudena. Aidang ngadong nanggo sada hata di atas dilaku. Tongondo ale Jahoba, diboto hodo sudenai. Tole sian pudi, tole sian jolo, dihaliangi ho doau, jala dilinggom tanganmu doau. Tung masurukku do parbinotoan si songoni diau, mati bohu do, dang hadong donganau. Tung tu dia ma tarbain au, lau maradapon tondim, jala tung tu dia ma tarbain au, ma porus maradapon bohim. Tung sura manaik au tu banua gijang di sidoho. Jala tung sura hubain banua toru podomakku idama di sidoho. Tung sura manginjam au di aka habong ni buha siang ari. Lau songkop nian tu bariba ni laut. Nang disi setoguan ni tangammu doau. Jala tiopon ni siamummu au. Jalatung surah hudok haholomon sambing makuhukupi au jadi hatiorondo borngini humaliang au. Haholomoni pe dang makolom ianggo di jolom. Jala marsinondang do borngin songonarian songon hatiorani suang songoni haholomon maripotipot. Ima saat na martuamat na tumangihon hatani debata jala na umpeopsa. Amin. Marene mahita sian buku ende nomor 208 ayat sada dohot tolu ale dongan na tarhurung. Amen.
Taha tindakon mahapor tai sengona hina tindakon ni dongata sa hapor seaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargoku na suatu dosan na tumopalangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinumbuhon ni si Maria na gabe-gabean siyan Tony Parbadia andorang so habubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumon silatus na mate tarpajal do iba na di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargoku na suatu dosani di si maibana pai mamulak sogot tu tanaon manghumi halak na mangulu dot na mate au porsia di Tony Parbadia jala adong sadahuria na badia huria atapuan ni ala Kristen akka na badia tot di hasasyani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Hundul mahamu. Ya. Marine mahita sian buku ende nomor 74 ayat sada say marlas ni roha hita. Martangiang mahita damai ni debatana sumurong sian saluhun na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Horasma di hamu amang inang haanggi pinaribot na adong di bagas tabi. Berita nauli di mingguta sadarion tarsurak do di Yohanes Bidusada mamuka may sianayat 47 sahat rodi ayat 50 sada. Yohanes Bidusada ayat 47 sahat rodi ayat 50 sada songonom maridok disi hujahahum ma di tonga-tongata. Torang ni arinai di nanaing laho ibana tu Galilea jupaksa ma si Filipus dungi didok Yesus ma madok ibana
ihutton ma ahu. Alai sian Betsaida do si Filipus ima hutani si Andreas dohot si Petrus. Dapat si Filipus ma si Nathanael jadi didok ma madok ibana. Nunga jumpa kami ibana na nidok ni si Musa di surat Patihi jalan pinabuani akka panurirang. Ima Yesus anak ni si Joseph na sian huta Nazaret. Dungi didok si Nathanael ma madok ibana. Tuk tarbahem maro nadinggan sian huta Nazaret. Jadi didok si Filipus ma Roma ho marnida. Dida Yesus ma si Nathanael Roma nopot ibana. Jadi didok mataringo tu ibana omma sahalak Israel nasitong naso marpangasi di bagasan. Ninna si Nathanael mamadok ibana sia dia ditadahuahu. Dungi dia liu si Yesus ma ibana. Uida doho uju ditoru ni hau araiho adorang so dijou si Filipus hido peho. Dunginin na si Nathanael mangalusi ibana guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni halak Israel. Dunginin na Jesus mangalusi ibana ala hudok tuho huida ho ditoru ni hawarai ubahen na porsea ho ida omu dope na sumurung siani. Los ninna ma tutu si tuturo na hurohot tuhamu ida muna do mukap banua gijang jala manaik mijur akka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai ima saha ni turpuhi. Hamu amang dohot tamu akainang haanggi na pinaribot na dong di bagas tabi. Dibahid do topik mingguon ima didok ditadda Tuhani doho. Turpu jami taon ima pamiliton ni Tuhan Yesus tu sisianna. Jala adorak so turpukta sadarion nunga dibaritahon taringot tu pamiliton ni Tuhan Yesus tu si Petrus dohot tu si Andreas na marhaha maranggi do na duao. Didok Tuhan Yesus do tu si Simon anak ni si Jonas doho si Kepas ma ho dohonon nuaing na marlapatan Petrus manang batu mamak. Diturpuk jami tau dibaritahon panurat Johannes do pamiliton tu si Filipus dohot tu si Nathanael. Ia si Filipus jupang ni Tuhan Yesus do ditiki pardalanan na tu Galilea. Didok Tuhan Yesus tu si Filipus ihuton ma ahu. Sahuta do si Filipus dohot si Petrus sian Betsaida. Na marlapatan nunga masitadaan nasida nunga masitadaan si Petrus dohot si Filipus jala rakma nasida mangihutton Tuhan Yesus. Hamo kadonga sa porseaon jauh-jauh na sahat tuhita saluhutna Tuhan Yesus madok tuhita ihutton maahu. Jadi jauh-jauh nasahat tu si Filipus laos ido sahat tu hita Yesus madok tu hita ihutton maahu. Jala ido nanido ni hata ni bukwede taih di bukwede 230 luih ihutton au sudehamu.
Ihutonau sudehamu didok Tuhata Yesus, sai soadahon dirimu hataku mapatulus, alai bolokon masude parulaunmu nasoture. Mangihutut Yesus di jodoh hita masuadahon diri, menyangkal diri. Mangihutut Yesus di jodoh hita asa patuluson hatana melakukan perintahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mangihutut Yesus di jodoh kita asa mabolokon sude parulaun nasoture, menjauhkan dan membuang dari kehidupan kita perilaku-perilaku yang tidak benar, perilaku yang jahat. Nomor 8, hurian itu hatta, marilah kita berkata, marilah kita bertindak di bagasan hasit tongan tudongata jolma. Jadi mulai didokot Tuhan Yesus ihut mau laos marlapata doi ikonaronggo di diri ni ganup halak pertobatan pai baru diri. Dong asa porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus nadong nuaing di bagas tabe. Si Filipus na jinou ni Tuhan Yesus asa mangihutton ibana tunglas situtudo rohana. Ai isema si Filipus tutu ubahin na ikon sahat tu ibana jauh-jauh ni Tuhan Yesus. Alai disima tarida otoritas ni Tuhan Yesus majou nagabe akka sisianna. Alani lasni rohani si Filipus dipabotohon ibana ma parjupanganna dohot Tuhan Yesus tu si Nathanael. Dilo si Filipus tu si Nathanael nunga jupa kami ibana nanedo ni si Musa di surat Patihi jala na pinabuani akka panurirang ima Yesus anak ni si Joseph ngasian huta Nasaret. Alai dia lusi si Nathanael do boa-boa ni si Filipus nasaha tibana. Dia lusi bana dohot sikap na pesimis hurang porsea ibana hamwa manami dohot inanami. Didok si Nathanael tuk tarbahe maro nadinggan sian huta Nasaret. Roha na pesimis ni si Nathanael ubege inganan hagodangan ni Tuhan Yesus ima huta Nasaret nasopola sada huta na terbarita di hati hai dohot latar belakang ni natorasna si Joseph sahalak tukang hau manang boy madohonon nuaing ima tukang mebel hurian itu hatta dapok roha do kepesimisan ni si Nathanaelon ranunga liling ibana saitar paima di haroro ni Mesias nama buan haluaon sian penindasan ni pamaretta Romawi namang gonggomi di hati hai ngamasihol ibana di kemerdekaan di kebebasan HP Roma buah-buah ni si Filipus sian huta Nasaret jala anak ni si Joseph hurian itu hatta nah hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Nathanael memang bukan seorang manang sahalak na murah-murah porsea. Nathanael tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias karena keluarganya
berasal dari Nazaret. Songon na hudok na king. Nazaret adalah sebuah kota yang tidak terkenal pada waktu itu, sebuah kota yang mempunyai reputasi buruk, khususnya dalam hal moral. Mesias yang berasal dari Nazaret bagi Nathanael adalah sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu naso mungkin hamwa manami dohot inanami. Urian itu hatta nah hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, Filipus mula-mula memperkenalkan Yesus melalui apa yang telah dikenal baik oleh Nathanael, yaitu hukum Taurat yang sering dia baca. Namun setelah upaya itu gagal, Filipus mengajaknya langsung bertemu dengan Yesus. Dan pola berdebat si Filipus taringot tu kepesimisan ni si Nathanael mabege barita na pinabuana, dan pola si Filipus gabe bersitegang alai dia rahon ibana do asa langsung masih tadaan manang pajupang si Nathanael dohot Tuhan Yesus na binaritahonna. Didok si Filipus romaho marnida. Terjodoh hita gabe si tidangin ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ni Portibion. Boido masa songon na diturpuhon nung ngata ajari sasahalak, nung ngata baritahon taringo tu Yesus Kristus tu sada punguan manang tu sada sahalak, tu sasahalak, bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan dalam tuhaluan. Tak ajari asa mangulu di bagasan hata ni tuhatta alai boido sasahalaki maol porsea, maol majalo natabaritahoni natapasingoti dang muba rohana. Boidoi masa alaniakka pergumulan hidup na niadopanna, hasusaan na masa tu dirina dohot akka lan na asing. Di situasi nasongoni dohonot tama manginang romaho marnida na marlapatan tabuan masa sahalaki asa mengalami persaoran narosu dohot Tuhan Yesus Kristus sendiri. Taarakom masa sahalaki asa manada Tuhan Yesus secara langsung marhite-hite pengalaman na dingoluna sendiri, marhite-hite na manada pasu-pasu ni debata naung jinalona. Hamu kadongan saha porseaon di bagasa Tuhan Yesus Kristus na marminggu online noaing di bagas tabi, di bagasan holong dohot di bagasan kesabaran do Tuhan Yesus mengadopi si Nathanael na kurang porsea di hati hai, bertolak belakang do sikap ni si Nathanael na mernida keburukan huta asal usul ni Yesus, alai Yesus sendiri justru patuduhon haburjuonna na adong di diri ni si Nathanael. Parjolo dipuji Tuhan Yesus do ketulusan hati Nathanael, hatulusan ni rohana dipuji Tuhan Yesus. Didok Yesus do oma sahalak Israel natutu naso marpangasi di bagasan. Dan adong kepalsuan di rohani si Nathanael. Akana di bagasa rohana ido didok ibana dan pura-pura ibana porsea di barita na binuan di si Filipus, terus terang do ibana di haporseonna, terus terang do ibana di parbinotoanna, terus terang do ibana di kepesimisanna. Dan pola ditabunihon ibana
jala sada hal na dipuji Tuhan Yesus do pangalaho si songoni di do Tuhan Yesus omma sada halak Israel na tutu naso marpangasi di bagasan hamuamang dohot tamu akainang na adong di bagas tabe rarikot si tutudo hita mga ruji tu bagasan rohata ganup marsada-sada jangan hurian itu hatta hapor seautai hurian itu hatta panadayotai tu Tuhan Yesus Kristus holan si paula-ula dang tarida di pangalaho si ganupari napaduakon diargai Yesus do haburjuon ni si Natanael maparsiajari merenungkan hukum Taurat. Ninna si Natanael do madok Yesus sia dia ditadahoahu dungi dia lu si Yesus maibana huida doho uju ditoru ni hawarai adorang so dijou si Filipusi do peho namar lapatan di ida Yesus do si Natanael na say hudul ditoru ni hawara majaha patik ni si Musa memang hasomalan di halak Yahudi do hudul ditoru ni hawara jala disima majaha disima makkatahatai marpungu hurian itu hatta menyadari bahwa Yesus sedemikian dalam manada hadirionna hati Natanael tersentuh. Natanael percaya dalam angokuhon ya Yesus ima Mesias. Didok si Natanael mengalusi Tuhan Yesus guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni halak Israel. Di hati dakon si Natanael, Yesus guru, Yesus anak ni debata, Yesus do raja ni halak Israel. Berubah yang sebelumnya dia pesimis dan tidak percaya ada yang baik datang dari Nazaret, tapi ketika Tuhan Yesus patuduhon kaburjuonna doho panadayonna di si Natanael membuat sebuah pengakuan madok guru doho anak ni debata doho jala raja ni halak Israel alai pakkatidakonon ni si Natanaelon direspon Tuhan Yesus marhite namadok ala hudok tuho huida ho ditoru ni hawarai ubahen na porseaho idaomu dope na sumurung siani hurian itu hatta nang dipartikianon torop dok halak Kristen na porsea di Tuhan Yesus holan alani akka mujizat holan alani akka tadda halongangan nama satu dirina dohot na naeng idaonna hurian itu hatta isarana luja do halak lautusan ala adong disi perjamita nabui pamalum sahid torop do halak hurian itu hatta namangi hutut Yesus ala malua sian permaraan torop do halak hurian itu hatta gabe aktif di gereja ala ibana dibain di posisi na duenggan dilului holan tadda halongangan hurian itu hatta hamu amang do tamu inang Tuhan Yesus madok tu si Natanael nang tuhita pe di partikianon ida ommu do pe na ubalga siani dia mai didok Tuhan Yesus manaik mijur akka suruan di debata tu mopot anak ni jolmai hurian itu hatta osada turu-turu maon tu padidion ni Tuhan Yesus
marhite-hite si Johannes Padidi didok di si muka masurgo jala terbegi mahata sian banua gijang nama dok odo anak haholongan ni rohaku kepadanya aku berkenan. Hurian itu hatta dada holan pasu-pasu na di portibion na ikut jalota hamamang dohta menang alai na ubalga di parade Jesus do pasu-pasu na hotro di saliling-ililing na ima hanguluan keselamatan jala Jesus do dalan tusi hamuamanami dohot inanami tangadong nasahat tuambai anggoso marhite Tuhan Yesus Kristus ibana do dalan ibana do hasitongan hamuamanami dohot inanami alani do hurian itu hatta tadapoton ma Tuhan Yesus benar-benar alani haporseaon ibana do dalan tu haluaon hamuamanami dohot inanami na adong di bagas tabi ditadda Tuhanido ho ditadda Tuhanido hita Tuhan mengenal kita semua satu persatu dan adong na boy tertabuniho kita sudedo hita ditadda debata hurian itu hatta alani panadayon ni debata didirita sa diri songon na diturpuhon taha porsiaima na dijou debata dijou Tuhan Yesus dohita dada alani hamalota manang alani gelar na adong dihitabe alai dijou debata hita ima marhite-hite hauduhon di pajoni jala haoloota mangulahon lomo ni rohana di bagasan hasatiaon urian itu hatta kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan ya patuduhon huasona di tonga-tonga ni portibion ido nama carikot di Tuhan Yesus Kristus mangihutut Yesus dada asal manau Kriste kita manang burju hita marminggu gabe situa manang gabe padita hita burju hita pasahato peliatta tu tonga-tonga ni huria dohot akalana asing mangihutut Yesus dada ala nang naung tajaha gudang buku taringot tu Yesus alai mangihutun Yesus ima mangulahon lomo ni rohana mangulahon khobar tu hatana jala satia kita saha tujungna nang pe ikom mamulus ragam ni hasusah kita di tonga-tonga ni portibion Sai hutonoku Yesus, sai hutonoku Yesus, saleleng-leleng naik. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Hurian itu hatta ala ditadda debatado ho, ditadda debatado kita, pos marohata, dang pasobona kita mengadupi persoalan lobi sian gugutta, diukur ditibang debatado hagogoota, alani pos marohata, ramotan ni debatado kita diganup partikian ni ngulu natabolus di tonga-tonga ni portibion molo ta adopi penwaeng wabah pandemi COVID-19 sia dada na ditinggal honde bata hita dada na dipasobbu manang marsobbu debata di akka nama saon gabe songoni lelengna
hurian itu hatta alai pos marohatta diukur debatado kekuatan ni hapor seota diboto ibana do jala ditadda ibana do hita hurian itu hatta jala pos marohatta di situasi pandemi COVID-19 siana ta do pinoaing Allah selalu beserta dengan kita. Ai ditadda do hita saluhuna. Pertanyaannya, betul-betul do hita manadda Tuhan Yesus Kristus nataha porsiawi didok audo biru-biru. Hutadda do suara ni akka biru-biruku. Jala biru-biruku pe ditadda do suaraku. Tatadda do Yesus. Hurian itu hatta nahinaholongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Ditadda de batado ho. Ditadda do aha narikot dingolum. Ditadda jala diboto de batado akha amasa manang adong persorion na niadopam munuaing. Alani pasaha ma saluhuna. Pasaha madalamu tu Jehovah jala haposi ma ibana asa ibana na paturehon sahalina yamang inang narong di bagas tabi ditadda debatado ho Allah mengenal kita semuanya hurian itu hatta dari ujung rambut sampai kepada kaki kita semuanya ditadda ditadda debatado ahana di bagasan roham ahana pinikirammu diboto debata ya diboto debata alani pasaha masa suluhuna pos maroham tuhuaso na adong di debata bukwede 120 ayat sadaima doh ditadda debatata ditanda debatata na diibanai na met nang nabalga na met nang nabalga di nasabang soidang magoloason na nang sadasiani dang magoloason na nang sadasiani dito gudo sudena tuhasonangani dito gudo sudena tuhasonangani ditogudo sudena tuhasonangani ditogudo sudena tuhasonangani ditadda debatado ho amen martang yang mahita Mauliate doho puji-pujian di sobahor rohanami tuho Tuhan. Ala holongmu, ala hatamna kubegi hami, dari tadahodo hami saluhuna. Di botohodo na hupikiri na di bagasan rohanami. Ali Tuhan debata Jehovah, di botohodo narikot di ngulunami. Papos marohanami ali Tuhan asa tok kami marpang sadean marpakirimon holan tuado pamu nabadiai sude maruas ni huriam akan aporsea di ho nadong di bagas na binuaing toktong lehod dinasida las niroha pasu ali Tuhan akka nasida leho kahipason jagai nasida menghadapi virus corona pandemi COVID-19 siaon baik manasida gabi akajol mana taat di protokol kesehatan mauliate ma Tuhan ala nunga adong vaksin ale Tuhan debata Jehovah manami hupang idohami asa naung dapotan vaksin naung disuntikon asa sehat-sehat nasida di Tuhan dausian nasa parmaraan jalaboy disagihon tusude rakyat Indonesiaon ditik kinabe sahat di homadaging dohotor dinami
pinuji pinasanga maho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amu amang dohot tamu kenang turpuk pelea dihita di mingguta sadarion imasian sada korin bidusia ayat onom songonom maridok disi ingot ma na manaburhon otik dogotilon na jala na manaburhon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namanggotil. Tapapuguma peliata marede hita sian buku edde nomor 230 mamuka sian ayat sada dohot ayat 2 ihut tonau sudehamu. Di hamu amang dohot tamu inang haanggi na pinaribot na dong di bagas tabi jong mahita saluhut na tapasaha ma peliata tudi bata dohot tapau jong ma parmingguota sadarion martangyang mahita ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho na saulibasa na mauliutus upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na husus di jolom pasu-pasu may jal ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang.
Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songopanesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mangulu mahamu toktong di bagasan las niroha, dohot di bagasan dame. Jalo hamuma amang inang, haanggi na pinaribot na adong di bagas tabi, pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala dipasaorhon madamena tutod di munabe. Di hamuamang dohot tamu inang, haanggi na pinaribot na adong di bagas tabi. Isondong kami mewakili Parhaladu HKBP Rajawali Pademangan dohot na bertugas di ibadah Minggu online sadarion. Pasahaton kita salubutna. Selamat hari Minggu, sehat-sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.